Mungu akubariki. Alors, leo si vile tuko na kichwa ya somo yenye très facile, si vile. Na ni somo yenye mimi napenda tujifunze hayo shie bote na tuko très bien concentré. Sasa ile somo yetu tutaipata mu vitabu viwili. Tuko pamoja monami? Mu vitabu vingapi? Viwili. Kitabu cha kwanza tutapata mu somo yetu ni Hebreu, Waebrania sura 12 mstari ya kwanza mpaka 14. Nimesema Hebreu combien? Hebreu 12 sura ya kwanza mpaka 14. Mon ami, nipatie nikuweke hata kidogo kisha ndakupatia tu, sasa tunamaliza. Si vile. Esipoteza hata kachunga bie kwanza kaenda kukiti yangu. Sio gisi kanakuwa pale bien. Voilà. Alors, somo yetu inapatikana mu Hebreu chapitre combien mon ami? Chapitre 12 verset combien rafiki yangu? Verset 1 mpaka 14. Sasa juu wametupatia wakati ya kidogo. Tutasoma tu 2 versets, si vile? Tutasoma verset ya kwanza kisha tunarukia kule ku 14. Si vile? Okay. Kisha après pale tutasoma tena na mu Mathayo. Sawa? Matthieu chapitre 4 somme combien? Au chapitre 5 dit. Si ni bien. Hein? Matthieu chapitre 5. Chatoka tout verset 9 ayo pek. Maki takuwa combien de versets? 3. Zitaweza kusoma pamoja. Ngome naongoza usomi, mimi ndapoze question. Neno gani imerudiliwa sana mwizi ma verset? Ça va? Okay. Mimi nakamata pale ningesema deja kila mtu afungule Biblia yake. Mema lazima haziko. Okay. Si mimi naongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Hebreu chapitre 12 le verset 1er. Inasema hivi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mnavukia ku verset ya 14. Ile ndio tubane sana. Inasema hivi. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon ami, mimi narudilia tena, si vile pour que comprendre. Anasema hivi, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, ngwani nina huku Matthieu. Matthieu chapitre combien? Tusema Matthieu combien? 5 le verset combien? Ah, kumbe mko na bana di. Mungu nisome. Inasema hivi. Anasema j'ai levé les yeux. Ah, hapana haiko pale ni Matthieu 5 njoo niko shinda somo ya biko wapi. Wasema mbona kwa vingine. Na nyamu wa constate. Haiko hivi. Okay, voilà. Njoo nimeipata facilement Mungu nipime isome. Inasema hivi hein. Inasema heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Mon ami, répondre aux questions yangu. Nilisema ndauliza question ya kusema nini? Umekumbuka prefi non? Vas-y. Très bien. Njoo neno gani? Très bien. Ingekuwa hata mimi ningesema tushofe kidogo. Oshofe pe. Unasikia na mesha na kushofe? Ah, mon ami. Oshofe pe. Et puis on fait comme ça. Jésus est Dieu. Chauffe encore. 1, 2, 3. Jésus est Dieu. Unakatana kusema Yesu kisi ni Bwana. Jésus est Dieu mon ami. Il est venu nous sauver. Ndio maana siku ya leo tuko na somo ya kidogo sana. Ile somo hivi ndio tuliweza kuiandika. Somo inasema hivi. Inasema je suis sauvé pour témoigner la paix. Turudilie ensemble, je suis sauvé pour témoigner la paix. 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 Njoo kusema nini Mswahili? Qui peut être mon interprète wa? Je suis sauvé pour témoigner la paix.
Aha. Nani atani interpréter hata mu anglais? Mwangle. Ha, okay, mulingala. Sawa, Mswahili ndio tuna maîtriser. Je suis bon, c'est ma kitu. Je suis sauvé pour témoigner la paix. Ndio kusema hii. Nimeokolewa ili nishuhudie amani. Iko wadire watu shofete na juu yake wa inde twende. Jésus est Dieu. Nimeokolewa ili nifanye nini? Nishuhudie amani. Là, il y a 3 mots-clés. 3 mots-clés. Ya kwanza ni nini? Il y a d'abord, je suis le verbe. Il y a être sauvé, ça c'est un. Il y a pili, témoigner. Il y a tatu, c'est la paix. Il y a 3 mots-clés. Moi, il texte ça va? Il y a d'abord être sauvé. Il y a pili, témoigner. Na ya tatu ni nini? Ni paix. Ile hivitu hitatu ndio tunataka ongelea tu leo. Sasa ile inaisha. Tumemaliza somo yetu. Haiko vya nguvu, si vile? Alors, quand j'étais en train de lire en fait ce passage, hapa kutumemaliza kusoma. Ukasikia mon ami? Hapa kutumemaliza somo. J'ai compris que kumbe kuko mtu moya hivi wanamuita kama Paul. Nimesema mtu wenyewe wanamuita nani? Ule mtu ndio Paul. Kisha ule Paul alikuwa kaneko na j'adresser ku ba Hébreu. Ba juif. Bebalisha okoka, sawa? Akaanza bambia nini? En fait Paul alijikutanaka ke bale ba juif biko napitia muda ya ngufu sana. Muda yenye kwa ma emotion. Ni muda ya yeye. Yenye kwa ma emotion njoo hii. Par exemple, vita, si on a déjà vu le. Comme tumashakaona kuvita barashi watu kwa Congolais. Tunajua gisi. Ile siku le 20 combien? Ilikuwa le 26. Le 27. Ilikuwa kae. Est-ce que hakuna manda ingia ndani ya kiti kule ndani ya? Ilikuwa kae. Kisha ulikuwa sikia sasa kinalia tu. Ulikuwa sikia yeye. Unaona déjà? Donc c'était deux personnes qui traversaient des moments difficiles. Mko mnaona? Bale batu balikuwa aussi na biko na problème ya découragement. Na basha kudécourager siku moja. Unakumbuka? Bilikuwa kae kwanza ile siku. Ukatafaka kitu moja bana kudécourager kale hautakaweza. Comment tu t'étais senti? Frustration. Sona déjà. Unakutana mtu mwa alikuwa na kafuraha kanafani. Kanapotea. C'était en fait ça avec Paul. Kisha à l'époque wakati niko minasoma nikakutana gisi mu Biblia wanaandika amo maneno hiwili akabambi. Tunataka bana kwa hii verset yetu ya kwanza. Ya Hébreu chapitre combien? Chapitre 12 le verset combien? Le verset premier. Sikia gisi anaandika nikaandika hata na humu agenda yangu. Kanasema hivi: rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Ndio kusema hii. Nani atakuwa interprète wangu hata Swahili? Mimi nasema mfrançais anasema hata Swahili. Wewe, ça va. Bonjour très chers amis. Si atakuwa interprète na nyinyi mko na vile. Tunaanza. Bonjour très chers amis. Aujourd'hui nous allons parler des thèmes intitulés. Est-ce qu'on peut encourager notre interprète kwanza? Ataviweza? Si vile. Je recommence encore. Bonjour très chers amis. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des thèmes intitulés. Je suis sauvé pour témoigner la paix. Mais ça me jikaza quand même. Déjà, je suis sauvé pour témoigner la paix. Je suis sauvé. Tena tunaanza, ça va? Mimi nataka ingia kwa so nataka kuinterprete tena. Ça va, mimi naanza tena. Rejetons donc tout ce qui nous entoure. Rejetons donc. Oh là là. Bon ça. Alors, moi kitabu, ça va? Joko nyuma ka verset masema, sikia, asema rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Unaweza nini ndio inaweza empêcher mtu kuendelea? Kwa mfano tuko msorti, nini ndio inaweza mtu anashindwa kuendelea? Distraction.
Kwa mfano wanasema semuke tuende osha baki una reve mai. Hata endelea tena. Bwana tunakuacha. Yengine nini kwa mfano? Bon, tukamate kwa mfano mwa hii context kwa tumesoma, Paul yuko nasema kwa watu walikuwa fa sport. Nani ashafa ku sport? Ushapima fa ku sport? Leo ushapima fa ku sport? Kwa mfano ku sport ukabeba kitu gani kinaweza acha usitembee na huko libre? Kwa mfano majiwe au mai au ndio ile yote nini nyingine? Alors hapa hivi ndio kwenye Paul, sawa? Anasema tutupe kila kitu kinaweza acha tusifanye nini? Tusiendelee mbele. Tuko tunaona ile. Et puis anasema hivi, rejetons le péché. Rejetons le péché. Mnaona bien anasema rejetons le péché. Kisha sasa kwa niko minasoma Biblia, nilijipose ma question ya mingi. Nasema kwa hii verse ya kwanza mara watu wanaweza jifunza nini? Prince, unaweza kwa hii verse ya kwanza mtu anaweza jifunza nini? Joyce, tu penses quoi? Prefina, mara hii verse ya kwanza mtu anaweza jifunza nini? Mwana gisi ni enditile ka phrase na nyuma takabada, si vile? Kanasema hivi, nous ne sommes pas seuls dans la course. Il y a ceux qui nous ont précédés et ils ont été victorieux. On va comprendre? Nous ne sommes pas seuls dans quoi? Dans la course. Il y a ceux qui nous ont fait quoi? Qui nous ont précédés, mais qui ont été comment? Victorieux. Et Paul alikuwa niko nasema hivi, ase ile mateso yote yenye mko mnapitia leo, kwa wengine washaka ipitia. Ushaka shindwa na masomo siku moja. Kama shashindwa hapa siku moja. Hata zero ile siku kwa masomo kisha kunyumba wanakuwa wanakuuliza. Ulisikia kaye? Epi sasa walikuambia sema leta kaye tuone. Ulisikia kaye? Tunaona. Tuna ile ishafika wakati siku moja unashinda njala. Unakuwa kunyumba huko sasa hapa tunaenda fikia kufanya nini? Kukula. Tunajikostate kumbe ile si wafanya nini? Abakupiga ulisikia kaye? Nous sommes en train de voir. Mesha kisha wanakuambia sasa wewe ndio utasukule ile masahani balikulia. Huko na comment ça fait? Tuko tunaona ile. Mais même nos amis beba alikuwa kanashindwaka. Mko mna comprendre? Na barafiki yetu walikuwa fanya nini? Walikuwa wanashindwaka. Mais siku moja waliwezaka wa. Na leo bashakuwa ba bien na bashafa ma exploit. Mes amis, il peut y arriver un moment donné banakuzarau. Na bashakuzarau siku moja. Hata Mungu atapanga kitu kamoja kisha wanakuzarau wase. Marau yatafanya nini? Havia kufikia ka wewe. Si bisha kufikia jour. Au hapana? Il y a des moments où mtu anaweza fanya nini? Anaweza mzarau. Mais écoutez mes amis, ka phrase que tubane kanasema sema nous ne sommes pas seuls dans la course. C'est vrai? Hata watu wakuonee, hata uteseke, hata ukuweko mubaya, nous ne sommes pas seuls dans quoi? Dans la course. Et puis c'est que j'aime, mtu akateseka, anateseka na Mungu. Mungu amwachaki. Mnasikia habari za Danieli. Wali mtupa wapi? Kisha conclusion ilikuwa kae, Mungu alimwachaka mule basi yepeki. Si alifanya nini? Mesi ni ilikuwa mateso. Unaweza penda kutupe mpango ya simba wewe. Kama kuna zambi, mais hakuwa tana zambi uone. Mais bika kuwaka. Ka deuxième phrase, keniweza kuandika kanasema hivi. Pour arriver jusqu'au bout de la course, il faut rejeter tout ce qui nous empêche d'avancer. Prefina, umeelewa kale ka phrase? Je répète ça. Niko na besoin ukaelewe. Chanjo nataka niexpliquer. C'est vile? Kanasema hivi. Pour arriver jusqu'au bout de quoi? De la course, il faut rejeter tout ce qui nous empêche d'avancer. Nini amekaelewa kaniexpliquer wa? Boni karudilie pour que mtu akaniexpliquer. Pour arriver jusqu'au bout de la course, il faut rejeter tout ce qui nous empêche d'avancer. Kama unapenda ufikie wapi? Mwisho. Ama lengo yako très bien. Inaomba unafanya nini? Unatupa kila kitu kinafanyika nini? Maramu nawaza nini njoo neza cha mtoto wa Mungu asifike mbinguni? Kuko zambi, kuko ushirati,
yote ni mazambi tu. Mawazo kwanza una comprendre ka zambi ya hii. Voilà, zambi ni kila kitu kile unafanya kia mubaya mekenye kinya kifurahishe Mungu. Alors, message nasema hivi, si tu veux aller jusqu'au bout de la course, il faut rejeter ce qui t'empêche de faire quoi? D'avancer. Niko napenda kale ka phrase mtu akabani basi. Si ni kama mzuri? Sasa nilipima ikala, nikapima soma mwingine Biblia. Sawa? Ikaniambia hivi. Iseme débarrassons-nous de tout fardeau. Débarrassons-nous de tout fardeau. Maranjo kusema nini? Débarrassons-nous de tout fardeau. Allez, débarrassez-vous de tout ce que vous avez. Débarrassons-nous de tout fardeau. Pourquoi on a comprendre? Kusema fardeau ni kusema nini marafiki yangu? Fardeau. Muzigo. Kama mtu mwacha pima nyangula kimuzigo kisha kiamchokeshaka. Au baka kia kusaidia. Ulijisikia kae wakati wanakia kusaidia? Chana sama unakutana kia wewe peke tu njoo mwoko mulelu njia hakuna mweza kusaidia. Unajisikia yeye? Kisha kwa mfano mwenye ile fardo anakuambia aseme bo, mimi naona prefi na utachoka, si vile? Juu sichoka Esther, débarrassez-vous de tout fardeau, débarrassez-vous de tout fardeau. Comment tu te sens hein? Ona Jésus alisema hivi, aseme ninyi nyote mko na nini? Na mizigo mizito. Mfanye nini? Mkuye kwangu. Nitafanya nini? Nitawapumzikisha. Tunaona ile? Kisha sasa niko nasoma, nikapenda ni comprendre, mais fardeau ni kusema nini? Naweza penda comprendre tena kadogo. Nikaelewa hivi. Fardeau, c'est une charge. Fardeau, c'est quoi? C'est une charge. Donc kusema hivi. C'est quoi? Oui, qu'on a charge. Oui, qu'on a charge. Ni kusema nini? Oui, qu'on a charge. Oui, qu'on a vitu. Est-ce que mtu anaweza kuwa na charge mkichwa? Ça peut arriver. Kwa mfano aye mara. Oui. Kisha unakutana na kazi, unakutana ni charge hii. Pengine mfano mwenye anaweza nipatie ni nani? Kusoma. Lakini masomo nao ni charge di. Juste ça yote faut bosser. Ça yote la muke wengine biko nataka kula kachai wewe anakuambia uende kwa masomo. Ça yote tu enjoy kufanya hivi tu mwa hivi, ile yote ni charge. Kisha nikakutana tena fardeau, c'est tout ce qui nous empêche de courir avec liberté. Et tout ce qui nous empêche de courir avec quoi? Avec liberté. Kwa mfano hapa tukasema tukimbie. Nini nje inaweza zuia mtu kukimbia na liberté? Kusema mtu iko libre ni aye. Sio sasa gisi ule kule. Mnaona ule mweko kule. Deja ule tukasema tukimbie na tunamvuka. Mnaona tutamvuka jua nini? Jua iko na charge. Nous sommes en train de voir. Alors, ça ni somme ingine kaniambia seme, il désigne un poids, une masse. Donc kikitu mwevite kinachokesha mtu. Isha kufikia wakati mtu anakukosea, tunasikia kia mshingo. Unasikia muho. Unakosa kama umpige, unakosa kama umkamate, umugunje. Bisha kufikia na wewe. Ile sio ulifanya kae. Sasa ule mwingine mwenye anatokea kule aseme unajisikia kae. Isha kufikia wakati mtu anakukosea unasema kweli nitamuona tu. Nishamkania. Ile siku unasema sema tena. Sema tena. Ni juu ulisikia nini? Kikitu mwake kinakusumbua. Isha kufikia wakati unakosea mzazi kisha mzazi anakusirikia. Ndio. Unajisikia kabisa. Wakati anakuita aseme prefi nakuya. Na unafanya nini? Sona ile yote. Donc, mes amis, kama tunapenda tuachever notre course avec le Seigneur, sawa? Tukonenda mbinguni, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche de faire quoi? De courir. Mnawaza nini njo tunajidebarassia moshi kama watoto ya Mungu pour que tujikutane tuko stable? Ni kuacha zambi.
Mko mnaona ile? Eske na wewe kushafika zambi na kuchokesha? Isha kufikia siku moja. One mimi siku moja nilikuwa na mimi na bananituma kisha nenda kukutana na rafiki yangu, sawa? Alors, oleke nifanye vile balinituma, mimi naanza piga nini? Masolo. Sasa mimi narudia. Mama sema unaona, nilikutuma saa ngapi sasa ndio unakuya? Utafanya nini pale? Si unasema bongo. Kagonge rafiki yangu, ndio vile. Très bien. Nani mwingine mwanasha danganya mzazi Samia hapa? Kumbe na alienda fasi mwa hivi kisha akaanza danganya. So unaona, vilikuwa hivi. Mes amis, si nous voulons achever la course, débarrassons-nous de tout ce qui fait quoi? De tout ce qui nous empêche d'avancer. Ile ni kitu akabambi, inaweza tusaidia. Alors les amis, le sens spirituel ya hii kitu tu tunazungumzia, sawa? C'est débarrasser. Swahili lisema iseme niko achana na mizigo mizito. Mna comprendre ile? Mizigo mizito. Na ile mizigo, mimi kwa jipoze ka question. Unaweza mu maisha yako nini njoo kuwa mzigo unaweza acha haufike mbinguni? Unaweza kazambi gani kanaweza acha? Kwa shaka sasa mimi napendaka nikaache. Me kana kwa kangufu. Kuwaziana. Ndio. Hakuna matafika ka mbinguni. Alors que Yesu alisema kaseme mie njoo nchia na kuwe na uzima. Mtu akiniamini ana uzima wa milele. Njoo secret yote. Jésus avait dit cela. Aha. Niwaambie que banachaka habajidebarasa na tout ce qui leur empêche d'arriver. Njoo mtu afike mbinguni. Niwapatie secret. Ni kuamini Yesu. Aha. Bale watu walenda kanao. Hawakujidebarasa de tout ce qui fait quoi? De tout ce qui les empêche d'avancer. Sasa kitu moya yenye nilikutana hapa inaweza kutusaidia sana. Nimesema kitu cha kwanza, nous ne sommes pas seuls dans la course. C'est vrai? Kwa walipitiaka nao mateso ya sasa tuko tunapitia, lakini bamefanya nini? Baliwezaka. Sawa? Deuxième chose nimetuambia, pour arriver jusqu'au bout, il faut rejeter tout ce qui fait quoi? Tout ce qui nous empêche d'avancer. Na njoko nimesema débarrassons-nous de tout ce qui fait quoi? De tout ce qui nous empêche d'avancer. Musikie kitu kia tatu kime napenda tubani. Ile kitu ya tatu inaweza tusaidia. Niliandika hiyo hivi. Rejetons les péchés qui nous enveloppent facilement. Donc kusema hii. Rejetons les péchés qui nous empêchent, qui nous enveloppent facilement. Mbio. Kwa mfano kazambi gani kana kufikia mbio. Unasema kamaraba mimi nakaacha, mimi nashtuka tena kana jileti. Kusema bongo. Ndio. Hata na Paulo alisemaka. Mungu anasikia. Na Paulo alisemaka hivi. Ase ninatamani kufanya mazuri lakini mabaya nafanya nini? Yanatangulia. Hata na mkartie ile muziki haina maana. Ndio inabanaka hivi mkichwa mbio. Na nyama yamionaka. Unasema maraba mimi yangu sitaki imba vile vya Diamond vile. Mimi maraba vile hapana. Aha. Eske na kuimba nao ni mubaya? Niambie rafiki yangu. Eske kuimba nao ni mubaya vraiment? Si ni kujinjoy lakini. Na nyamu kwa comprendre ile yote. Mais écoute les amis, ye Paul, soma tu asoma. Tena one akaambia ka watu wa Galate, watu ya wapi? Akawaambia hivi aseme, na neno la Mungu likae kwa wingi katika mioyo yenu. Mna comprendre kale? Hata Kolosia, ukisoma Kolosia 3:16, anasema na neno la Mungu lifanye nini? Likae kwa wingi katika mioyo yenu. Ngoni bambi, hata na David, mshasikia David? Ye David alisemaka, nimeficha neno lako moyoni mwangu ili nisifanye nini? Warafiki yangu, kama tu haufiche neno ya Mungu mroho yako, utakuwa tunakosea Mungu saa yote. Kisha kuficha neno la Mungu njoo aye. Très bien. Mungu ni wapatie ka secret. Mon ami, nishaweka pale, kala kasumbu wake, usikasumbue, si ile? Très bien.
Donc kusema mtu ameficha neno la Mungu njo kusema nini? Barafiki yangu, sa mtu anapatiaka Yesu Kristo maisha kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, haiko tena yeye njo anaanza kaishi, lakini ni Kristo njo anaanza kaishi muyeye. Par exemple, wakati umeamini Yesu, kitu cha kwanza, sawa, cha kwanza unapendaka wengine. Alo les amis, hapa siko mtu anaweza maliza na kitu anashindwa patia mwenzake. Si anaweza kuwa neko hapa. Alors que Biblia inasema hivi mu Mathayo, sawa? Mathayo 7:12 inasema hivi. Iseme ukajua kufanya hiki kitu ni mzuri, lakini haukifanya. Umefanya nini? Umefanya dhambi. Kia 7:12 inasema hivi. Mungu niwaambie hayo. 7:12 kisha sasa kenye hautaki wakufanyizi na usifanye nini? Tuambie rafiki yangu. Deja kale ka kitu rafiki yangu. Juu jikutana uko bien sana. Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de faire quoi? D'avancer. Donc wakati mtu amependa Yesu, Mungu anamfundishaka kupenda bengine. Ndio. Donc kitu yenye fomu na comprendre barafiki yangu, juu uweze kufika kambali, sawa? Toute chose c'est une décision. Mimi nilikuwa nasemaka bongo kila siku. Nasema haraba leo Mungu, sitasemaka tena bongo kwa jina la Yesu. Kisha ile siku mimi nachelewa kwa masomo. Sasa wata nikutana hapa nje nasema mama alinituma. Na kweli siku nafanya nini? Bana niingize. Tunaona ile. Asikia hapa kuna wanadanganyana walimu kwa masomo. Mes chers amis, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer. Kisha siku mwe hivi niko mnasoma Biblia, sawa? Alors mimi naweka si vile. Ile siku sasa niko mnasoma Biblia, ndio. Unaona unatasoma? Très bien. En fait, sasa niko soma Biblia, nikapata ka verset kamoya hivi, kali nisaidiaka. Mbona mimi pardon kimbio sana, si vile? Alors, ça va, ngoja nakuonyesha. Alors, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de faire quoi? De courir. Omata wewe hautrishake kwa masomo, Mungu akubariki. Mwata wewe ambia tumeko pembeni yako sema mimi sitrishake yangu na shukuru Mungu. Chaba kubano utajisikia yeye. Chaba kuandika ku tableau. Les tricheurs de l'Institut. Pam. Kisha one si nikasomaka mu Biblia. Mungu tusome na nyedi. Ni Biblia iko hapa. Ni Psalm 101. Tusikie kama inatuambia nini. Psalm 101 verset 7. Siku nipasomaka pali nisaidiaka. Wanasema hivi, msikie aseme c'est lui qui se livre à la fraude. Kusema fraude ni kusema hii. Fraude mu masomo. Sinjo cha kwanza. Mwenye anasema tu cha kwanza. Msikie soro yake iko humu, mungeni somi. Wanaandika hivi. C'est lui qui se livre à la fraude, n'habitera pas dans ma maison. Ole hata ishiki munyumba ya Mungu. Kisha sikia aseme, c'est lui qui dit des mensonges. Ne s'abstiendra pas dans la maison de l'Éternel. Makena harufu ya mbinguni hata ingia kama mama we. Yes. C'est toujours débarrassé de tout ce qui nous empêche de courir, mes amis. Sasa nisomaka hapa nikaambia ka Mungu, est-ce que inaweza wezekana? Juu niko na siwezi weza bila kulomba cha kwanza. Mimi niko nisome 101 verset 7. Nilikuwa nalomba cha kwanza mimi. Lakini tu sasa nikamataka decision. Niseme tangia leo Mungu, je me débarrasse de tout ce qui m'empêche d'avancer. Uone ile siku bilikuwa kangufu. Sawa? Mais après tout hii masiku ya kidogo nikaanza weza sa tricher ni collaborer la gloire de Dieu. Voilà. Nikwambie kinachaka. Ni juna yuaka seme hapa
kichwa yangu haiwezi bana. Alors que ndio sasa unajua sekre kwa nilitoshaka. Sekre nilitoshaka tu mu Biblia yangu. Mu kitabu cha ilikuwa kitabu gani tena? Mimi nakumbuka. Ilikuwa kitabu ya Romains chapitre 12 le verset 2. Romains chapitre combien? 12 le verset combien? Inasema hivi rafiki yangu. Iseme ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aye Mungu anakuwa na akili yote ya dunia, anashindwa kutengeneza akili yangu. Mona comprendre? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Mona comprendre? Kisha wakasema tu seras capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mona ile, mes amis, retenez ceci, itakusaidia rafiki yangu. Commencer, c'est une décision. Nimesema commencer, c'est quoi? Mais finir, c'est une discipline. Presque umesikia? Kuanza ni nini? Ni decision. Mais kufikia malengo ni nini? Ni discipline. Rafiki yangu, ukasema tangia leo nitaweza bila kutricher na bila kolabore kwa utukufu wa Mungu, ni decision. Mais juu ipafiki, ndaanza jifunza. Sitachelewa. Mes amis, mimi nilikuwa nachelewa kwa masomo. Omata nyinyi mchelewake, tujipigie mikono sema atuchelewake di. Omata wewe hauchelewake yako. Wewe kabisa unajifikia kwa wakati ya bien. Mungu na comprendre. Mimi nilikuwa nachelewaka presque kila siku. Lakini sasa nikamata tu decision. Ilikuwa kama mkanzieme, ilikuwa mu 3e secondaire. Sawa? Nikamata decision ya kutokuchelewa tena. Na mimi natoka Katoi, mimi ndasomea Kesheru. Mna comprendre? Katoi mpaka wapi? Je nikamata decision ya kutokuchelewa tena prefina. Ile decision ilinisaidiaka 4e, 5e, 6e nilimalizaka na siachelewaka. Mais kuanzia première, 2e, 3e nilikuwa nachelewaka sana. Mais tout ça nikamata decision ikaanza kuwa nilamusha 5 heures. Mes amis, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de faire quoi? D'avancer. Mungu mnanielewa? Omata wedi wa usumbu wake mu masomo. Omata wa usumbu wake yako mu masomo. Tuko tunaona ile ukakuwa na sumbua mu masomo hautawezaka. Mes amis, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors ile yote nikakia je rendre compte que kumbe bia binaweza acha mtu asiweze kuendelea ni ile kutokujidebarrasser de tout ce qui nous empêche. Sasa zamani mimi nilikuwa nasipendake bafanye nini? Banipatie correction. Omata wewe unapenda sana na kukorriger. Omata wewe. Quand maman me disait on ne fait pas ceci, nilikuwa sikia roho ina luma basi. Usate mwalimu ananikorija hot voix mbele ya wengine wote. Nasikia haya. Omata wewe hausikiake haya mbele ya watu sawa na kukorije. Usate unasema français na chameau, watu wanacheka. Omata wewe ulikuwa hausikiake haya. Mes amis, si tu veux achever la course, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Mungu mna comprendre ile? Sasa ile iliniacha nielewe kusema kujidebarase ni kusema nini? Kusema kujidebarase. Mara kusema kujidebarase ni kusema nini? Ndiyo. En fait umeweza. Ameweza. Mungu na comprendre? Omata wao kwake na jalousie sa mwingine anaendelea di. Jipigia yako mikono jo kwake na jalousie ndugu yangu. Kama naona kwa na jalousie mes amis, tutatoka hapa tunataka vitupa mwile like. Si vile? Tutatoka kutosha vitupa vyote kila mtu atakamata ka décision. Si vile? Prefina. Il faut que tu sois la femme chérie de Dieu. On a kusema la femme chérie de Dieu. Je kusema Donc
Mungu anakuwa na kuapresia, aseme eske ulishaona Presse, eske ulishaona Joyce, eske ulishaona Salama, eske ulishaona Bernard, nani? Bernard, kama nipatia jina ya vile. Bernabe iko wapi? Barnabe. Voilà. Nimesahau jina lako. Akuniambia njoo maana niambie. Ines, voilà. D'ailleurs, unaacha maana kumbuka kitu Ines. Nimefaa bia kukuuliza. Tulikuwa na dada mmoja Ines. Kuestiti majengo. Ule dada alikuwa ni mdogo kumii. Lakini yeye ndio aliacha mimi naanza uweza vya kutokutrishe kwa masomo. Yeye haistrishe, Mungu ashamsaidia. Bongo Ines. Mes amis, s'il y a quelque chose qui peut vous empêcher d'avancer pour achever la course, tutabitupa mwele laki. Si vile, bitabakia huku, tunatoka huku tunaenda kwa les enfants chéris des yeux. Alors, musikia aka définition katakusaidia rafiki yangu. Aka définition katakusaidia. Se débarrasser veut dire se dégager. Se débarrasser veut dire se dégager. Isha kufikia wakati uko mkinjia moyo kia mrefu, mkatikati ya malupango, kisha unasikia mikoyo na kusumbua. Unajisikia kae. Unaenda kasa yote, sinifike mbio. Mes amis, hile inaweza acha mtu asifike kwenyeko naenda. Mungu na ni comprendre. Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche. Ya pili, c'est enlever, c'est éloigner, c'est embarrasser. Et embarrasser. Kuji embarrasser ni kujitosha kubibi na kujene. Nini njo na kujena kama famille? Pepo wa kijamii, hein? Oui, vous. Na kachuki hata na kiku wako. Kujiwazia unakutana mtu anakuwa na himafiere. Mama we. Mara himafiere hanini? Kulungu unafuata kwa yulu, unawaza kama ushafabi habia kuwaka. Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer, mes amis. Sasa hapa musikia kanote bien. Nilikaandika humo, kanasema hivi. Lorsque Paul s'adresse aux Hébreux, il veut que les croyants arrivent à se débarrasser de tout ce qui les empêche d'aller jusqu'au bout de la course. Vous comprenez, Kali? Kisha question Joy. Pour se débarrasser de ce qui empêche d'avancer, il faut toujours assumer sa part de responsabilité. Munaelewa Kale? Il faut toujours faire quoi? Assumer sa part de quoi? De responsabilité. Sasa kumwisho mbele tuende na tuko tunataka comprendre ka kitu kamwa katatusaidia kumwisho. Muni comprendre les amis. Tulisema teme yetu nasema nini? Je suis sauvé pour témoigner quoi? La paix. Bibi na chaka amani nakosa fasi yote kwa tunaendaka ni wakati sasa tumeshindwa kujidebarrasser de tout ce qui nous empêche de faire quoi? D'avancer. Ni vile tu ndio binachaka amani inapotea. Sasa ye Paul anasema vitu viwili vile nimetoka baambia. Mwa hii verse ya kwanza. Kitu cha kwanza kenye Paul anasema, sawa? Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Kitu cha pili anasema tujidebarrasser de tout le péché qui nous enveloppe si facilement. Se débarrasser des péchés qui fait quoi? Qui nous empêche si facilement. Maraka zambi gani kenye unapendaka uache meka kasha katala kasha kukatalia yako. Kusema bongo. Nini nyingine rafiki yangu? Kazambi gani kenye unasema maraba leo mimi napenda nikuwe mtakatifu mimi na Mungu. Mimi unashtuka tena kanafanya nini? Kana kukatalia yako uone. Kwa mfano nini nyingine mes amis? Sikuchambana ça peut nous arriver. Mes amis, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors, pour que tu fiques à ce niveau, Paul alisema kaiv, cherchons la paix avec tout le monde. Paul alisema kanini? Tutafute amani pamoja na nani? Na kila mtu. Make na bale benye balikiaka tusumbua ile siku ya le 23 na le 27 na le 26. Nabo tutafute nabo amani. Nabo tutafute tunabo amani.
mara mniambie na nyie. Si bali walitaka fujo le 27 na le 26 ya ile mwaka. Bali wacha usinzie. Na tutafute nao amani. Kisha mtu mwanda kusemea bongo. Na utafute naye amani tu vraiment. Mwalimu tamu na mtafuta naye amani na njoo anazoea kwa unakuwa tafuta naye amani atafanya nini? Atakuwa na kuzoea. Chana bei kwa mkabila yetu na tutafuta nao amani. Ndio mwalimu. Mara kusema amani ni kusema nini? Kusema amani. Kupendana. Mes chers amis, kama tunapenda tufanyake vitu vya kabambi, tutafute amani na kila mtu. Cha msikie maragi Yesu alisema kama hii verset tumetoka soma hii ya nani ya Matthieu. Mlisikia nani kwa soma? Matthieu chapitre combien? 5, le verset combien? Le verset 9. Uone Yesu alisema hivi aseme kama kwenye huko hakuna amani. Sawa? Hauyaitwa mtoto wa Mungu. Mna comprendre? Make kusema umekuwa mtoto wa Mungu inomba kutafuta amani na kufanya nini? Na watu wote. Hata na David na alisema tafuteni amani na kuifuata. Mungu mnaelewa? Na Paulo na kaongezaka akasema kama ikiwezekana tutafute amani na watu wote. Barafiki yangu, kutafuta amani, sawa, ni kuchukuliana. Mna kusema kuchukuliana? Mna kuchukuliana? Ndio. Mara prefi na kuchukuliana njoo kusema nini? Ines, kuchukuliana njoo hii. D'accord. Kusiporte na nane. Nanya comprendre na nyie ile. Una supporter na nane. Una comprendre kale. Il faut kufanya nini? Kuchukuliana. Kama unapenda utafute amani na kila mtu, jua kusameheana. Kufanya nini? Kusameheana. Na mali kukosesha amani na unaweza msamehe? Hapana mwalimu. Na unaweza msamehe? Hapana. Kubi abisamehe wake badi. Kwa mfano nini? Kwa mfano mtu anakuja anaua tu, anaua mzazi. Zambi ya makusudi. Zambi ya kuwaziana. Kisha Mungu niwakumbushe ka priere kenye Yesu alikuwa afundishaka. Sawa? Nyebo msikilize kisi mimi naomba, sawa? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous aujourd'hui comme nous ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Aseme na wewe Yesu tusamehe, sawa sawa na shetu tuko na samehe wengine. Kama hausamehe yani na wao watakusameheaka. Yo. Oh là là. Mes amis, si nous avons besoin d'aller et arriver jusqu'au bout, tusameheane. Tusameheane. Tukisameheana, tutaishi mzuri sana. Alors mes très chers amis, somo yetu imekia tufundisha ya kwamba si nous allons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer, tutaishi salama. A conclusion, mtu mwa nifanyie kafraze kamoja. Kila mtu atanifanyia kafraze kamoja. Mimi nafanya kafraze kamoja na nyinyi mtafanya nyingine, sawa? Kale kafraze ukipona kafata mu français, ukipona kafa mu Swahili. Meka patikane amo amani, sawa? Kapatikana mo neno ninaweza, kapatikana mo salama. Si examen hii phraseologie ku primaire. Mungu mimi nilianza andika kama kisha tutatengeneza hengine. Ngoja nianze leta kama mfano. One, ninaweza tafuta salama na watu wote ili niitwe mwana wa Mungu. Unakale ka phrase? Ninaweza tafuta salama na watu wote ili niitwe nani? Mwana wa Mungu. Na wewe leta ka phrase kako. Huyu hapa hivi unasema jina na ka phrase. Jina yake Leticia. Kupitia amani ninaweza leta salama. Tupige mikono. Jina yake Leticia, kupitia amani anaweza leta nini? Salama. Très bien. Tunafika wapi? Oui, vas-y mon ami. Jina kwanza. Okay, tene. Jina yako? Joyce. Très bien.
kupitia wivu hatuwezi pata amani na salama. Mimi nakosa ama ninaweza ama nita kale kamekosekana mais quand même c'est bon. Enza réfléchir tena. Mwani wapatie kingine ka phrase. Nitashuhudia salama kwa watu wote sababu Yesu ndiye salama yetu. Oui, hapa hivi. Jambo. Aha. Kama mtoto wa Mungu ninaweza kutafuta salama na watu. Ingekota mimi kanishaanza ka applaudir mbio. Nani mwingine alete ka phrase kake mbio? Aha. Oui, vas-y mon ami. Kalete kale ka phrase. Leta kukele kumesema. Nani mwingine mweko kingine ka phrase? Sasa ile njo devoir. Ah oui, préfina. Aha. Ninaweza letea wengine amani. Très bien. Sasa kwa Isa tunataka omba Mungu. Mke tupige magoti tunaomba Mungu. Si vile? Tunapiga magoti tunaomba Mungu. Si vile? Unakamatisha mwenyeko pembeni yako. Si vile? Kamatisha mwenyeko pembeni yako upige magoti tunaomba Mungu. Si vile? Muone vile tunataka ombe. Sawa? Kila mtu kwa Isa. Unataka sema Mungu nisamehe. Kila kitu kinaweza ni kila kitu kinaweza ni empêcher d'avancer. Tangu sasa mimi najidebarase nacho. Si vile? Tangia leo niko na besoin Mungu. Unisamehe dhambi yote. Unitengeneze gisi unapenda ili niweze kuleta amani mahali pote kwenye nitaenda. Rafiki yangu anza kumbuka kazambi gani kunapenda Mungu akusaidia yako. Niliwaambia kama kusema mtu ameacha ni decision. Mais kusema mtu ameweza ni nini? Ni discipline. Na discipline niliwaambia niseme phrase yetu ya kwanza inasema kwamba hatuko nous ne sommes pas seuls dans la course. C'est vrai? Ya pili nikabambia niseme quand nous allons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Ni pale njo kwenye tutafikia malengo zetu. Alo kwa hii wakati kila mtu atambia Mungu tangia sasa unisaidie ili niweze kuleta amani fasi yote kwenye nitaendaka. Asante Yesu, 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 asante Yesu. Mungu mtakatifu, tunafika mbele zako, tunashukuru sababu ulikuwa pamoja nasi katika somo yetu ya leo na tumeweza kukamata decision ya kuweza kukuaminia wewe. Yesu ulisema katika Biblia maandiko matakatifu ya kwamba ili mtu aitwe mwana wako lazima atafute salama na watu wote. Utusaidie tuweze kusamehe wote bebashaka tukosea. Mungu, inafika wakati tunatrishe, inafika wakati tunaiba, inafika wakati tunasema bongo, inafika wakati tunakuwa na jalousie, inafika wakati tunakuwa na haine, inafika wakati tunapenda tuendelee lakini mabaya yanatutangulia. Usaidia udada yangu, usaidia ukaka yangu afikie kiwango kuwa enfant chéri wako. Wakati sasa unakuwa na temwanye watoto yako unapendaka nao bapatikane Yesu Kristo. Unaona Ines, unaona Prefna, unaona Joyce, unaona Esther, unaona Presse, unaona kila mtu na mwesiseme jina yake hapa. Mungu, utusaidie tujidebarasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Au nom de Jésus, Mungu, ima decision. Tutakuwa na temwanye tuseme ni kule. Sasa tulikuwa Buhimba, njo tulionaka gisi unatusaidia. Tangia leo Mungu, ima decision utuwezeshe hayo ili tuweze kuwa watoto wako. Tangia saa hii tunatupa mazambi zote mwa ile lake Yesu kwa jina la Yesu Kristo na tunaamini ya kwamba utatusaidia. Tangia leo mwenye atatoka hapa na rudia kunyumba atakuwa na amekuwa mtoto wa bie mfamilie yake. Asante Mungu sababu uko wa bie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa munafanya mzuri, sawa?